Hiram sa sujuk sak antikon reperang naso ya kobor ko ya tofiko nukuja aro masi kuja ongode ana suna ganat na scan naso sakkan tian yani gamno namme masira nanang chongmota maina nu baskang skaude anteng politically dingtang sector rango dingtang department rango corruption arang ne kosan knachim ndiba da awara maira ke ana antini indiani ne ko skawba dongjang da skawba donga ndiba salna judiciary corruption ba aro batro roinga anga chanchana songoni sauba rang dekhnai no aro nikeng no nemang maina no ba antini indian media kamkan ya tofiko khabar ka toking ha news cover chapa ka toking ha plus video clips ba bangyan circulate onginga daw na sunanga video clips ko mesoga chengna skenga uni jamono na sunanga namme deke explain card ke ya ni bor pengrang ya video na song mai ko nikenga ya no na song bol bijak wa bijak rang so egala ne chengna ba gna but ongja pengrang ya thangkara ri ko sa ya no so actually khamma ha ne mung aganat na kragen yan Delhi High Court ni Justice Saksa Jekon Yaswan Burma nemang mga dode bini nokko wal kama somoyo crore chi bongarang na batple tangka ko mana daw baita mancha tangkan gnangchim ukode proper evidence dongjani aselo aganat naman kujawa andiba tangkara nammen bangachim kome bio ba crore chi bongarang de ongen nemang estimate kaenga daw indita tangka ko kama ko nekon darangan mo ayaw dakple bang achim tangka ndita tangka ko de kamna nang jachimde ne chanchina ba gnang ndiba foin ya ongjenga foin ra ndita tangka ko ya jars banoni ko manjo ya sa men foin ongenga oh mane corruption kagpa tangka chagba jars chimma ne nangode exactly repengra biko mai da ke ma manaha aro mai onga chum ukona sunanga first one na me de ke aganat na ne okay repengrang ya khai nibo yan onga Delhi High Court ni judge jekon Yaswan Burma ne munga tade biko de na songa hajal gini khulguk thammo ba biara famous onga chim unonin saubarang de ma singen maina no bia uno mutungo UPI ko promote ka chim UPI dawde India o donga ha gappa ha dawde uni aselo corruption komig nokyan namma ha nerang aga na chim dawde uni aselo darangan biko support ka to ka chim aro unonin bia famous ongna ba abachenga jen somoyo bini nokko wal khamon ndita tangkarang ko manaha ne kobor ko manon yan direct corruption ka aha nemang mashenga judiciary namen botnam ongen nen gappa o Chief Justice of India Sanjeev Khanna immediately meeting ko ongatenga aro uni jamano biko Allahabad High Court chinan dawang sa transfer ka thaya ya ko rai ba mandrang pangel accept kana manjenga aro criticize ka tokenga but ya ko de anching ontisa site do nemang daw main point ko aganang na pengrang na song agan ge cham golpo ko de na song knaingen mo aro darang sakantian ma senggen je chao gupa de je gda ba donnu na jothon ka bo chawe chagba ko de changsang jode changsa de rma manaya na nangaya na nemang agana ba to apsan da ke 14 Mars ba Chibri Mars ni salo mayo nga hana dilhyo bini nokko wal khamenga uno mutung de bia nokko dongja cham daw wal khamenga ha jokona daw uni aselo firefighter rangko okamata ha saksa high court ni judge ni nokko wal khamenga sa jokona daw uni aselo police rang ba khna on jol sokba ha jen somoyo wal sia ha wal ko sia te police aro firefighter rang nokchi na pange nion wan serba mai barang na met rang na bini chakol nokol donggo barang na dingtang manca biara nok dake ona chim wan baksana uwa saiton apsanan store room bagnang chim de store room china pangon unon tangka bang prete kamega ake donga hosa nekna manaya ha aro tangkara baita chimna ni na ode nibo confirmation de dongja andi ba tangkan dakple banga chim ta siwa aganat manna hagata daken 15 crores rangan batken na saksa jars mangmang dakapani nokon 15 crores tangkarang ko mana means te one direct unon masina manai nga ha yan basa ko ba case ko dismiss kana ba basa ko ba case ko dingthangat na thangka thung cha bok pani ba thangka thung ra thung pani thangkan chum nem maina no ba saksa jars ni beton ko niato de max to max bang beba lakne hazal kholgrang na baten dongja anchini Indiani ningo to ndita thangka ko na a belsi kholgruk na chagija rangija saving kha gen chmo ba crore
crore senian gapcenga the crore chibonga tangka mana means te nasong maikom nikatenga maikom asiat ken aro nasuna nga mungsa kata ko at kai clear cut na aganat na skenga bisong de mana depat te ya case ko solve kaera na donuna joton kaya hachum nemung nikatenga maina no ba report publish karang nikon news rangon nikon pasa ko bade owe tangka mana ne agana ko knaha nikaha report rango uni jamno na tangka manja ne agana ni ko ba knaha dode uni aselo banga manderangan sukong jenga chum aro darangan masina ska thoga chum je chongmotan bini nok sambao ba bini nok niko ndita tangkarang ko man bebeama ma manja nen ga ba sungba question ka ga ba supreme court na reang ba banga hachum dade uni aselo supreme court ra mai da kahana police rango je video recording video clips an gnang chum dade wa video clips ko publicly publish ka chinagda dake upload kai uya chinagda dake ma agana ha order on ata ha dode uni aselo sa dauba anching ya video clips ko nike nie aro ndita thangkarang ko mana neba dao transparent onga ha da ya case ni gumnon yeswan burma ko singon yesman burma de je chaka da khwa da kaenga bia de dauna ba bia de nenga nai angode ndita thangkarang bachini re bagen angon ndita thangkarang ongja saubasa ndita thangkarang ko angni store room mona rabai dona ha angko phasiat na ja changat na angni bemung ko nosto ka na botnam kana joton ka emang anderege dakka ha nerang dauna ba biade jegala da kwenga but jeba ongbo supreme court ba bini andage justification onani ko bebera na manjenga chum da uni aselo riang pa jadok ni phone call messages whatsapp voice note chugamak data ko chingna onna nangen chinga check khagen nera check kana amenga ha judiciary corruption mane de namen serious issue namen serious problem ong chongmotar pengra maina no ba anche sakantian jeko dakoba jeko dakna amoba law and order ro phangchake sa dakronga kharonga ba law and order ko pass ka aro uko follow ka ndiba mai onge je law and order ko nie forai uni kri jars kagpa mandir tangka ko chaya ongode tangkachi uko brena manaya ongode aro ndake indiani ningo judiciary corruption patro roba anide yan achini indiani ningo jars rangni khosakode justice rangni khosakode strictly niyam punishment onjainga bisongko wataingani selo nen angade aganatna scan repera nasong basa ko ba khnajo saksa jars tangka chaha tangka chaako tangka raako ruma manaha corruption ka ako ruma manaha non proper dengthang manja investigation ka atani ko biko ruma ha ne nako punishment ka ha jelo chpaha ne nako khnajo punishment ni bimungo mang wa judge ko basa ko ba resign ka atenga basa ko ba transfer ka atenga basa ko ba relief ka atenga ba mane de judgment ka nagdar ke biko chance on jawa ha erpegrang mo yan chungai jokma riang ba hajal gini khodu brio ba meghalaya ni former chief justice sanjeev banerjee ba agan ha farakani ko dakaha je bimung kharam gpa judge bini retire ongnas kang bera agan ha dawdi retire ong ha but bini khamo dong mutung somoyo bimung ma bini uigba ma sigba judge rangara case ni bidungo tangka paisa ra arang tangka paisa cha arang namen banga chumna dode uko neke jen somoyo biara chief justice na report onachim unon wa tangka ra ingpa cha ingpa judge rang ni khosako action rana ko done because abate gappen nona transfer ka ataya hana urpegrang na chanchete nibo in case ba ambeno na ama mung dosi dongja ndiba nangko ja changata ha nangko phasiate ha tado uni aselo nango proper chunga gata evidence dongo na mangba opposite dol ni manderang tangka gnangpa mande ongode aro just ba tangka chaigpa ongode dau final result mai ongkhatken tangka chaigpa just onggen chimode repek rang na song film movie rangode picture rangode anchung sakkan thian mo court rangona riangon uche lawyer rangko sa uchi advocate rangko sa
ndak play hero da kemung bisong ko sa front line no meso ka jars ko den ndak play dalle raja bisong sa ndak play smartly kes ko dakrkani ko kes khalani ko ndak play cool da kemung bisong ko sa meso ka mo ndi ba in real life hero is jars final result ko decide kana ga final result ko agan na ga de jars sa chongmadan lawyer ba advocate ba kes ko dak chak dak kruk na ga da kide nang na dak chak na nang ko guide khana ga da ke man get but anga mungsa kata ko at kat na scan na sang saksa changpa sapgpa aro sengpa ma sigpa mande onggen chmo de na antang ba court to case ko de dak kruk na manaya ndi ba main concern wani de pengrang final result ko agan pa mandian khakhet ko choice kha gija tangka ko sa choice kana nangode mayonggen ndang emang repeng dal ni video de yanon bunai jok na suni swing basa kanti kon blongen metel